Nema da ga... Zapinje ovo. Što što je ovo lijepo? Muka više ovdje, što ne bude. Nisam ja, ne mogu. Ne možeš baciti, ovo ga jebi. Ja moram mati. Sad može izaći. Samo ga voda ako izbaci. Znaš ga naprijed, da ti mora izaći on. Dobar! Dobro! Ajde naprijed malo. Sad malo naprijed. Kroz ovdje tu je malo ko da vozi, nek idemo na startu. A? Malo ko je još da vozi, da. Koji je ovo broj? Koji je ovaj broj? A vidim 14. Znači trebalo biti broj prekrajati, možda neko fali između. Ali ti je to možda. Ovo je dvojice, primjer, to znamo da će biti. Alo! Haču! Kako je bar? Kako se radi kad udare Neko vam je ugodno. Ajmo ovdje, kuda? Ti vidio Zeko što radi?